So mag-harvest ka og saging karon, saging na mundo kinsay nakahibaloan ni. So karon high tech na kayron, okay. Sa una di gid ni magamit og hagdan, kanang maghak-hak rami, hakhakan ang kuan para na makatkat dito sa babaw og adto dito putlon aron dili mabuak or malamba ang saging niya mga buak. So karon nanay hagdan, so bless kayo no nga nanay hagdan. So mana ogi ana sa tunga putlon or kuanon aron dili diretso sa yuta ang saging inig ka putol. O yun ana dili ni siya mo adto sa amo sa yuta. See? So wala na kuan na. So yun ana ra kasayon pagputol og saging karon di na ka maghasol na hagdan. So nindot lahi na nga saging kung kinsay naka ila ani nga saging. Lami kay ni siya nga saging, gagmay kayo pero lami kay na siya kaunon. No, daghan kayo na pay isa diha ka bulig nga tuponon, gulang na pero kana hinggan na. Nahuman na. Salamat.